Selamat datang ke Friday Talk hari ini. Saya merupakan hos anda, Yifen, yang akan menemani anda pada hari ini. Hari ini kami telah menjemput seorang tetamu khas, iaitu seorang usahawan yang berjaya dan juga pemilik Museum Dark Mansion yang bakal dibuka di Pulau Pinang. Okey, pihak kami juga telah menyediakan satu video klip tentang apakah sebenarnya Museum Dark Mansion ini. Jom kita saksikan. Wow, begitu menarik sekali video klip sebentar tadi. Okey, yang bersama saya hari ini adalah Encik Jimmy Foo. So, Encik Jimmy Foo, sebelum kita beralih ke topik utama kita pada hari ini, boleh tak Encik Foo memperkenalkan diri ataupun memberitahu sedikit sebanyak tentang latar belakang Encik Foo? Hai, nama saya Jimmy Foo. Sebenarnya saya berasal dari Teluk Intan, Perak, bukan orang Pening. Tapi saya bekas pelajar USM di sini. Saya masuk USM pada tahun 2002. Graduate pendidikan, sains dengan pendidikan. Lepas tu saya sambung masters sehingga 2010. Masa itu juga dalam bidang pendidikan juga, teknologi pendidikan. So lepas masters itu saya tak terus jadi cikgu. Tapi sebaliknya saya mulakan perniagaan sendiri dengan rakan-rakan saya. So sampai hari ini memang dah ada beberapa bisnes lah, lebih kurang 8 lah yang di bawah kontrol saya sendirilah. Okey. Apakah sebenarnya Museum Dark Mansion ni? Mesti penonton tertanya-tanya, apakah sebenarnya Museum Dark Mansion ini? Boleh tak Encik Jimmy Foo jelaskan? Okey, Dark Mansion sebenarnya ialah satu nama yang mewakili konsep seluruh museum itu. So, museum ini sebenarnya museum 3D modern art. It's a modern art museum, right? Bukan museum seni yang ada poster painting ataupun mural art, bukan. Tapi dia kepada 3D art. Maksudnya tempat ni sesuai untuk budak-budak, untuk pelajar, untuk orang tua. Golongan mana? Yeah. So mereka boleh datang, boleh interaksi dengan gambar-gambar, dengan environment. So lepas tu paling utama sekali tangkap gambar. That is the most important thing. Kan? Selfie ke ataupun lain-lain. So that's the thing. And Dark Mansion sebenarnya kami nak bawa penonton ataupun bawa visitor kepada satu dimensi
yang terdapat dua versi gambar. So versi normally when we talk about mural painting, so mural painting sebenarnya macam Penang memang popular dengan mural painting, right? Yang So basikal tu. yang basikal, ada kakak, ada adik duduk belakang kan. Betul. So that's called mural painting. So mural painting itu dia satu gambar saja. So what we do, we go beyond mural painting. So kita tambah satu lagi elemen. So when it go to dark, so ada dua light lah, satu daylight yang nampak cahaya putih, satu lagi UV light, kita panggil black light. So black light itu dia akan tukarkan dia punya gambar kepada bentuk lain ataupun gambar tambahan dekat dalam. Oh, okey. So macam kertas RM50 itulah yang kita punya ringgit RM50. So when we pay to a cashier, dia akan buka satu black light kan yang itu. So that black light is actually the technology yang kita guna dalam museum ini. Okay. So ini merupakan keistimewaan museum tak mention lah. Ada tak kelainan lain membuatkan museum ini berbeza daripada museum 3D yang ada di Pulau Pinang? Okey, bukan sahaja tangkap gambar. Sebenarnya kalau tak silap lah, dekat Penang memang ada lebih 30 buah museum. Ada lebih 30 buah. So for modern art museum lebih kurang 10 that we have. Like memang sekarang yang terkenal made in Penang, 3D trick art. Yang terbaru sekali ada Upside Down Museum. Right, so semua ni jenis-jenis museum yang kita ada. So we don't compete with each other, but we try to provide different concept, different places untuk orang datang untuk to enjoy. So what makes us different from the others is that benda yang gambar kami letak bukan saja cantik, tapi kami nak satu interaksi antara visitor dengan gambar. Bagaimana tu interaksi tu? Okay. So I can just tell you one of it. Okay. Kami akan ada satu counter. So where those children or students or visitors when they come, mereka boleh make up. Boleh make up. Boleh make up. Okay, for example, yang paint yang kami guna, yang glow in the dark paint itu, sebenarnya pada waktu terang kita tak nampak. So it's like transparent. So for example, like when they come in, kami akan ada staff dekat sana akan lukis satu mata dekat atas. Okay. Alright. So you won't see that eye in daylight. But bila masuk ruang glow in the dark, dia akan tukar dia punya cahaya. So when it turns to black light, you akan nampak mata keluar ataupun misai ke ataupun warna-warna lah. Menarik. So it creates an experience for people, especially budak-budak. We want people to come in, laugh, and we want people to go out also ketawa. It is an experience for people. So normally when people come in, unique experience. Yeah. So when they come in family, dan semua boleh tangkap gambar yang biasanya tak dapat ditangkap lah. So this is what we are going to do lah. Okay. Kalau macam tu, apakah inspirasi, apakah yang menyebabkan Cik GB mencetus idea ini? Secara rumus dia. Okay, secara rumusnya. Sebenarnya the whole thing kami nak masuk tourism industry. We have been in property industry, in marketing industry. So kami nampak Penang memang terkenal dengan tourism. So that's why we step into tourism industry lah. So kalau nak cakap dia punya story itu, saya rasa nanti baru kita cakap story itu. Okay, selepas ini. Panjang macam mana ada idea nak buat museum ini. Okay. So menarik sekali ya tentang museum Dark Mansion ini. Banyak yang telah dikongsi oleh Encik GB. So sekarang kita akan balik kepada segmen iklan. Kita akan kembali lagi selepas ini bersama Friday Talk Show. Living in my secret fantasy. You got me dreaming
selamat kembali ke Friday Talk Show. Kita akan teruskan dengan soalan. Okey, apakah inspirasi yang untuk Museum Dark Mansion ini? Okey, sebenarnya keseluruhan idea itu datang daripada satu perbualan dengan business partner saya. Masa itu kami baru siap satu projek besar. So we were sitting down, makan McD. Sebenarnya makan McD itu satu benda yang mengasihkan sebab tak McDonald's di mana tu? Kapal Sing. Okay, so sebab tak ada masa nak makan. So we go for fast food, we sit down. Then tiba-tiba kawan-kawan salah seorang partner saya dia tanya, dia kata, okay, now what is our next business to do? So at first sebenarnya kami memang nak buat business hotel, hotel and business for travel agency. Sebab kami memang suka travel. Sebab for us, business yang paling menggembirakan, yang setiap orang akan sudi keluar duit, ialah business travel. Alright? Yeah. Sebab semua orang simpan duit pun kerja kuat-kuat untuk makan, untuk main. Clap. So untuk makan, untuk main, audience. Alright. So this is what our main idea. Okay. Then kami tengah fikir business mana yang paling patut kami mulakan, yang which is already high demand and less supply. So kami pun duduk dan cakap-cakap. Then suddenly one of my friend, sebenarnya dia owner kepada satu butik hotel dekat Melerut, Jalan Melayu. Alright. Tiba-tiba dia kata, saya punya butik hotel memang ada untung lah. Tapi ya, saya punya museum dekat sebelah untung lebih banyak. So then we were thinking like, alright, museum macam mana nak untung? Sebab for us like museum is something nothing, just siapa nak pergi museum. So we were asking these questions, who are those people who will go to museum? Then tiba-tiba dia kata tak, museum itu dia memang satu tempat yang orang lain akan suka datang. Especially not Penang people, but people from other countries or from other states. When they come, mereka tak ada tempat dah pergi kecuali makan. Alright, Kek Lok Si sudah pergi, Bukit Bendera sudah pergi, then what's next? So people will go to museums. And that is how we come up with the idea of museum. Then kami pun pergi explore dekat Google, thanks to Google, sebab kami boleh pergi the whole world to see what is actually on in other places. Then kami nampak ada banyak jenis. Trick art memang sudah sangat popular, especially from Korea. So when it comes to Malaysia, kami tengok, okay, what else that we can do other than trick art? Then terfikir-fikir, then suddenly kami terfikir sebab kami pernah pergi Hong Kong. Dekat Hong Kong memang ada satu glow in the dark museum. Tapi dia bukan painting, dia sculptures. So they have all those sculptures macam gunung lah, buku yang boleh glow in the dark and everything lah. So from there kami dapat inspirasi, dapat idea. So we combine everything into one lah. So saya pun try contact kawan-kawan saya yang artis, tanya mereka, okay, is this possible to produce this kind of museum? They said possible, hard but possible. Tapi bagaimana pula dengan artis tu? Artis ataupun painter, adakah dia diimport ataupun menggunakan artis tempatan? Okey, campur-campur. Memang ada artis tempatan dari Kuala Lumpur, tapi artis utama kami sebenarnya artis jemputan datang daripada Jerman. Negara Jerman. Bukan murah lah. Sebab dia euro, kita RM. Okay. Alright. So this is what happened. Kena hire dia. Sebenarnya masa saya cari, nama dia Mr. Edgar Müller. Mr. Edgar Müller, dia ialah top street painter di dunia. How do I know? Sebab Google lah. So masuk Google, carilah street painter yang terkenal di dunia. Saya nak tengok top 10 itu siapa. So dia ialah top 1. Dia number 1. Then from there, saya pun, sebab kami tak kenal mah. So what I do, I just send emails. I just send emails. Just harap-harap dia akan reply lah. So who knows dia betul-betul reply. Then we start guna WhatsApp, we text each other, we talk about the deal. Then dia agree, then kita dah bayar payment, then everything done. So now we proceed to drawing lah. Okay, Edgar Müller satu. Then we have artists from Hungary. Okay. Yang dia biasa lukis dark punya painting. Another one we have a group from Singapore. Yang group itu dia panggil Jit and Shop.
So that group of people 10 artis. Mereka biasa lukis untuk macam Samsung, PlayStation, untuk Starbucks dan sebagainya lah. So these are the people that will come. Okay. Setahu saya Dark Mansion ini belum lagi dibuka, not officially. Bagaimanakah proses persiapan tu? Okay. Adakah ia berjalan dengan lancar? Okay, at first memang tak begitu lancar. At first memang tak lancar. Bagaimana tu? Sila jelaskan. Okay, at first sebab Penang ialah World Heritage Site, okay, daripada UNESCO. So many things kita kena ada permit, kena go for license dan sebagainya lah. So at the end everything done. Okay, very thankful to Komta punya MBPP, Majlis Bandaran. So mereka bantu banyak. So at the end license dah dapat. Sekarang renovation pun dah hampir siap 90%. So partition dah siap, tinggal lightning saja. So masuk dalam memang dark, tak ada lightning. Okay, then artis akan datang bulan January. Bulan January mereka akan datang. So mereka akan start painting, akan siap dalam masa sebulan. So if everything goes smooth, tak ada masalah. Dan juga kena tengok masa Chief Minister Lim Guan Eng lah. So kalau Chief Minister dia masa dia okay, so we might set somewhere in February untuk opening ceremony. Bagaimana pula dari segi harga? Harga. Harga tu Harga pasaran. memang harga pasaran. Okay. Alright. If we go Universal Studio, they will charge like 100. Then if you go other places, people will charge like RM30, RM40. Okay, for us untuk Penang market kebanyakannya below 20. Kebanyakannya below 20. So for us we go affordable because we want people to come. So we will put it like RM15 for adults, RM10 for children below 12, and for below 4 budak-budak kecil. Sebab saya pun ada anak kecil. So budak kecil free. Okay, budak kecil free. Okay. So macam mana waktu operasi pula during weekends and weekdays? Okay. Secara rumusnya? Okay, so rumusnya kami akan buka setiap hari, including public holiday. So public holiday masa tu ramai orang datang. We will open mostly at 10 until 7. So that is the time where people akan pergi jalan-jalan, pergi tengok-tengok, tangkap gambar lah. So every day. And we might also try to put it at night. Tapi yang tu belum confirm. Macam tu. Okay. Okeylah penonton, kita akan kembali lagi selepas ini. Silalah tunggu kami untuk mengetahui info yang selanjutnya. 爱是看不见的语言，爱是摸不到的感觉，爱是我们小小的心愿，希望你平安快乐永远。爱是仰着头的喜悦，爱是说不出的感谢，爱是每天多付出一点点，双手合十不在乎考验，让爱传出去，它像阳光温暖我和你，不管有多遥远，总有到的那一天，让爱传出去，那前方漫漫人生路，有你的祝福，没有过不去的苦。爱是仰着头的喜悦，爱是说不出的
When it comes to helping out, it does not focus on race. You don't look at religion, you help. 是大家一起献上那份力量，把他们被摧毁的屋子，然后成立回这样子。 Tell the truth, it's not easy to do something like what you've done. We are very to support one another. Kita dekat oleh banyak macam kan. Tapi ini tak pernah dengar kan kalau macam ni cerita kan. Bagus tak? Kan? 分国界哦，也是没有分国。不管有多遥远，总有到的那一天，让爱传出去，那前方的那人生路，有你的祝福，没有过不去的苦。有你的祝福，没有过不去的苦。 Selamat kembali ke Friday Talk Show. Okey, baiklah kita akan teruskan kepada pertanyaan seterusnya, iaitu di manakah lokasi yang dipilih di Pulau Pinang? Okey. Lokasinya sebenarnya dekat Georgetown. It must be in Georgetown, heritage site. Kami akan buka di Kimberley Street. Kimberley Street. Ya, Kimberley Street. Tempat yang sangat happening where you go at night, memang banyak benda makan. Alright. Banyak benda So makan. that's the only place, right? Dekat Kimberley Street, somewhere near Upside Down Museum, where memang dah ada satu Upside Down Museum dekat sana, along the street, right? So normally people can just go two together, you know, dah singgah satu pergi satu lagi, right? So that's the location. Okey, mungkin Encik Jimmy boleh berkongsi selain daripada perniagaan museum ini, apa lagi perniagaan yang lain yang diceburi oleh Encik Jimmy Foo? Mungkin boleh jelaskan okey secara rumusnya. Ini soalan yang sangat susah untuk dijawab. So biasanya orang tanya saya tengah buat apa. Especially my own family, they will also ask me like, "Hey, Jimmy, what are you currently doing?" So I'll say I'm doing business. You know, I'm doing business. So business normally an entrepreneur dia bukan cuma satu business, ada banyak business. So for me, I have to manage 8 companies in one time. So this is the 8th. Previously ada 7. So 7 of them actually, one is actually in property line, one in wedding planning, renovation, F&B, marketing, art design. Means graphic design. For example macam yang website designing dan sebagainya lah. So then another one untuk menjadi seorang pendidik. Sebaliknya menceburi bidang perniagaan. Okay. Alright. Sebenarnya saya sekarang masih seorang pendidik. Even though I'm not a teacher, I'm still an educator. But I don't teach subjects. I teach human. You know, ini selalu ada dalam fikiran saya. Sebab masa saya belajar ambil course sains dengan pendidikan di dekat USM, you know, I've been thinking like, you know, the biggest passion in me is actually teaching people, where people change their life. So most of the time saya masih ada keluar bagi ceramah, buat seminar, workshop, you know. So that is the kind of education yang tengah saya ceburi lah. Bukan jadi cikgu lah, sebab we don't have to put ourselves in a one way street yang saya belajar pendidikan mesti jadi cikgu saja. Tak semestinya. Tak semestinya. Tak semestinya, you know. And why I choose entrepreneurship untuk jadi usahawan, sebab saya suka lifestyle dia. You know, lifestyle dia. Bagaimana tu? Lifestyle bagaimana? Okay, kalau nak jadi cikgu, kita kena suka cara hidup cikgu. You know, means early morning you have to go to school, you have to prepare lesson, go to the class, teach, check buku, Marking papers. report, siap, meeting, balik rumah, koke, dan balik rumah, then rest. So that is the life of a school teacher. Alright, so if you want to be someone in a career, you must know apa lifestyle dia. So for me, I have big dreams. You know, I have big dreams.
So kalau saya nak capai impian saya tak boleh jadi cikgu. You know, because that lifestyle doesn't suits what I want to achieve in life. That doesn't mean cikgu tak baik. You know, it's just not my choice. You know, then saya tengah cari, okay, what other career yang boleh saya ceburi, yang boleh bagi lifestyle yang saya mau. So that lifestyle means like free, flexible time where I can, boleh build benda yang saya suka. You know, so then at the end tengok-tengok, entrepreneurship boleh. But entrepreneurship itu susah, bukan senang. You know, so sebab kalau 10 orang jadi usahawan, 9 gagal. Cuma satu aja. Tapi minat terhadap dunia perniagaan tu masih lagi kukuh lah. Ya, memang kukuh. Ni satu lagi kawan lah, sebab kawan memang people around you, dia akan bagi influence. So if you want to be a good entrepreneur, you must have good entrepreneurs around you. So mereka akan bagi motivasi lah. Tak apa, memang gagal tak apa, you can go ahead. You know, Okay, kawan tu supporters kawan. lah. So sejak bila Encik Jimmy start berniaga? Saya mula berniaga umur 8 tahun. Umur 8 tahun. 8 begitu tahun. Muda sekali. Dekat sekolah curi-curi berniaga. Okay. Okay. Kenapa? So saya bukan dari keluarga kaya. I'm quite poor family. Kampung kecil. Where I have to think of way, kena cari jalan untuk cari duit. Bukan setiap hari pergi sekolah ada RM2, RM5 tak. So saya kena fikir cara. So dekat sekolah saya tengok kita suka main pemadam. You know, there's a game pemadam yang siapa dekat atas dia menang. So then we will grab pemadam. So saya ada peluang ni. Then I go out, I find supply yang boleh jual murah. Umur 8 tahun dah pandai cari supplier. I don't know how. Saya pun tak tahu kenapa saya boleh fikir macam tu. Then I go, saya beli, saya kata, murah, satu kotak RM1. Saya pergi sekolah. So macam mana tu nak deal dengan supplier tu? Tak, supplier tu dia sebab dia pemborong. Dia memang jual harga murah. Dia tak terkejut ke ada budak umur 8 tahun? Dia at first dia tak terkejut. At the end dia kata, kenapa you beli begitu banyak? Saya kata saya nak jual dekat sekolah. Dia kata, good boy. So okay, so then I took supply, pergi sekolah. Then saya create demand. You know, ajar budak-budak yang baik main lah. So create their interest. When they have interest in playing, then they will buy. Kalau pengawas datang nak rampas lagi bagus. Sebab lepas rampas dia nak beli lagi. Okay. You know? So this is my first business, you know. Taktik, strategy. Tapi tak tahu kenapa saya ada cara fikir macam tu lah, you know. Then from there I started to build, you know, selling nasi lemak, then selling water, even selling pirated DVD. Sekolah menengah. Tapi sekejap aja. Okay, yang ni nak sensor. Ini sensor. Okay. Sebab memang bila fikir balik, we have to go into a very good kind of business. You know, so from there, then I build up myself. You know, sampai sekarang until today lah. So path itu memang quite long lah. Okey, mungkin ada kata-kata yang nak disampaikan oleh penonton pada hari ini, mungkin sedikit sebanyak tentang Museum Dark Mansion itu sendiri. Okey, so memang harap penonton dan juga orang ramai akan datang kepada Dark Mansion. Just come and witness the fun. Orang cakap tak tepat. You have to come, you try experience it. Okay. So harga pun memang murah. Jangan tengok harga sebab kalau kita boleh minum Starbucks one Starbucks for RM15, this RM15 for life experience is good. So datang ramai-ramai dengan kawan. If it's not good, tell us. If it's good, tell more people. You know, so this is what we always. This is the strategy. Yeah, this is the strategy. Kalau tak baik, memang tell us. You know, we will improve. If let's say good, tell more people. Invite more people to come. Then, so for time being, sebab kami akan launch bulan February. If can, tolong like Facebook page. Just go to Dark Mansion. Just type Dark Mansion, dia akan keluar. Okay, Dark Mansion. You will see a blue color wolf. Ada Dark Mansion 3D. Blue color wolf. Okay. Yeah. So please like and stay tuned lah. So if let's say we have any news, kami akan update dekat sana. Sudah tibanya penghujung rancangan kami. Sekian, terima kasih.